ग्लोबल वर्ल्ड के मुआज़िज़ सामीईन, आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की बदतरीन जेल FMC पाज़वेल में है। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल कैद सुनाई गई? आखिर इन्होंने ऐसा क्या फार्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका खौफजदा था? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या कोशिश की जा रही है और जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे, इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान की बात करें तो वो एक सादा सा मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत अक्लमंद और ज़हीन थे। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। करियर के मुकाबलों में अक्सर महरूम आमर लियाकत भी इनके साथ होते थे। लड़कों में आमर लियाकत इनाम जीतते और लड़कियों में आफिया सिद्दीकी। अगर कभी सब का एक साथ मुकाबला होता तो आमर लियाकत कहते कि वो दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफिया की होगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे। इन्होंने डॉक्टर आफिया को यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टल में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। इसके बाद इन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली। वहाँ से इन्होंने बायोलॉजी के ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि तालीम के दौरान आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सकते। सर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का पता लगा तो इन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर थी कि डॉक्टर आफिया के पास ऐसी अहम रिसर्च है जो कि अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी अदारों ने कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ये अंदाज़ा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह मुसलमानों के लिए इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक नहायत ज़हीन खातून थी। इन्होंने ये जहानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था कि जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मानों में तालीम दी जाती। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान तालीमी अदारों में कुछ ऐसी तकरीर भी की थी जिसमें इस बात का इज़हार किया कि अब मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। किस तरह वो बचपन से मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थी। इनका प्लान था कि वो बच्चे कुरान मजीद पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के ज़रिए हासिल करें। वो बिज़नेस के असूल कुरान से सीखें। इन्हें तिब कुरान के ज़रिए सिखाया जाएगा। एक मुल्क को चलाने का असूल कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सिखाए जाए। नाज़रीन, 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद खान से हुई और 1946 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि वो एक दफ़ा इनके घर मिलने गई तो आफिया के चेहरे पर ज़ख्म थे। इन्हें स्टिचेस की ज़रूरत थी। इनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब उन्होंने डॉक्टर आफिया और उसके शौहर से सवाल किया तो उन्होंने भी इतराफ़ किया। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे अहमद और सलमान और एक बेटी मरियम है। इनकी शादी कामयाब नहीं हो सकी और 2002 में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद इसके साबिक शौहर आफिया पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि यह एक ख़तरनाक खातून है जो दहशतगर्दी में शामिल है। हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद उसने अपने बच्चों की मुकम्मल कस्टडी आफिया को दे दी। ये बात ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये साबिक शौहर के लगाए गए इल्ज़ामात मुकम्मल झूठ थे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आफिया के शौहर अमजद अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में शामिल थे। वो इस मकसद के लिए भेजे गए थे कि वो डॉक्टर आफिया से उनकी रिसर्च हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन जब कामयाब ना हुए तो डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और डॉक्टर आफिया को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। दोस्तों, अमेरिका में 12 साल रहने के बाद 2002 में डॉक्टर आफिया अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वापस आई। 31 मार्च 2003 के दिन कराची में डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार हुई। वो इस्लामाबाद की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने इन चारों को रोका और टैक्सी से निकाल लिया।
اگلے 5 سال یعنی 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کے بعد 2010 میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام سینٹر میں رکھا گیا۔ 2006 میں معظم بیگ کی کتاب اینیمی قومی کے نام سے معظم بیگ بگرام اور گوانٹانامی جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور گرے دی لیڈی اور بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ ہی ہو، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے گئے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، اور وہاں سے اس سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے 2 رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کے طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دیکھنے میں بہت کمزور ہوگی لیکن بہت خطرناک ہوگی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھا جائے تو اسے قتل کر دو، اور اسے دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو یقیناً اس کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کے دیوار کے قریب ہی گر گئی تھی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً ایک بہت بڑا جھوٹا اور الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ پر لگایا گیا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن ان کو ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنائی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کازویل جیل میں ہے، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے بعد 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ اور سینٹر مشتاق احمد ان کے وکیل۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔